বাপের বাড়ি বউ আমার একা রয়ে গেছে, অল্প বয়সে বিয়ে করে। জীবনে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। क्या एक्टिंग कर रहा है वाह क्या एक्टिंग कर ভালোবেসে বউকে আমি খাইয়েছিলাম কলা, উদা হয়ে গেল বউয়ের। হাতে টাকা বলা মনের মধ্যে রাগ অভিমান ঝেড়ে তুমি ফেলো, 15 মিনিটের মধ্যে নাকি প্রপোজ হয়ে গেল, ভালোবাসা হয়ে গেল। अच्छा ठीक है। কোথায় যাচ্ছি আমরা? বারাকপুর, কি করতে? কিপুর? বারাকপুর। বোকা চোদা লোকজন পাড়া বলতে পারে না কথা, ব্যারাকপুরকে বারাপুর বলে, এটা কেমন কথা? বোকা লোক, পাগল ছাগল লোক, কথা বলতে পারে না, কথা আটকে যায়, ম্যায় 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 করে, গায়ে 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 করে। শ্যামনগর স্টেশনে এসে করছিস তুই নাচ, আমার বাড়িও সোদপুরে, দেখি তোকে কে বাঁচায় আজ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। Oh